ସପନପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମୟ କଳି ହେଉଥିଲା। ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ସବୁଥର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କଳି ହେଲା। ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ତମେ ଅଳସୁଆ, କାମଚୋର ଆଉ ଠାପୁଆ ବୋଲି ମତେ ଦି ଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି କି ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ତୋ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ରାଉ ରାଉ ହଉଛି ଖାଲି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ରାଉ ରାଉ ହଉଛି? ତମେ ଘରେ ଦିନ ସାରା ଶୋଇକି ରହୁଛ, କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନ, ଆଉ ମତେ କହୁଛ କଣ ନା ମୁଁ ରାଉ ରାଉ ହଉଛି? ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ନହେଲେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ। ଆଜି ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି, ରହିବିନି ମୁଁ ଏଠି। ହଁ ମ ଯାଅ, ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଥର ଦେଖିଲିଣି ତମର ଘର ଛାଡିବାର। এইটা কিন্তু শেষ থর। হউ শুণ, পরে যেবে এঠিকি আসিব সুনা রূপা হীরা নীলা অসরপি মণি মাণিক নেইকি আসিব হেলা। হউ ধন আনিলে এঠিকি আসিবি, নহলে নাই হেলা। যাউছি মু। হ্যাঁ যাও। ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଏଥର କିନ୍ତୁ ସତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ଭାବିଲା ପାଖରେ ଥିବା ବଣକୁ ପଶିଯିବି। ବାଘ ବା ଭାଲୁ ଥିଲେ ଖାଇଦେବେ ତ କଥା ସରିଯିବ, ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ଥକା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗଛରେ ଥିବା ଦିଟା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଜାଣିଲୁ, କାଲି ନା ସିଂହରାଜଙ୍କ ବାପର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବାକୁ ହବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆରେ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଁ ସତରେ ତ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ। ମୁଁ ସିଂହରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣ, କାଲି ସିଂହରାଜଙ୍କର ବାପର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସିଂହ ପାଖକୁ? ଏଲୋ ବୋପାଲୋ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ତମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବେନି। ପାଗଳ ନା କଣ? ସିଂହ ପୁଣି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦବ? ଦେଖ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମର କିଛି ବି ହବନି। ତା ଛଡା ତମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ବି ମିଳିବ। ସିଂହରାଜ ତମକୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ଚାହିଁବ ଦେବେ। କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ, ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ବଣର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି ତ? ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କଣ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ନା। ତାହେଲେ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବେ ମାନେ ଆଉ କିଏ ତମର କ୍ଷତି କରିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି? କେମିତି କଣ କରିବି? ହଁ ମ, ଏମାନେ କୋଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସିଂହରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଓಂ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀଃ ରାମସ୍ୟ ସୀତା ତାରାସ୍ୟ ବାଳିଃ
तापरे कौन ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ठीक समय ब्राह्मण देव पहुंची श्राद्ध कर्मर आयोजन कले। हेले ब्राह्मण तो अलसुआ, मंत्रफंत्र किछि जणा नथिला, किंतु बुद्धि खटेई श्राद्ध काम सारिदेले। सिंहराज भी किछि बुझी पारिलेनि। श्राद्ध नारे ठकिकी बहु धनरत्न नहीं आसिला ब्राह्मण। सीधा आसी पहुंचला ब्राह्मणी अलका पाखरे। अलका यज्ञदत्त को देखी खुशी हो गला। आउ से आनिथिबा धनरे दुहें खुशी रे जीवन काटिले। गोटिए बणरे रहुथिला ठेकुआटीए। से गर्भवती थिला। किछि दिन परे तार जांला पिला जन्म हेले। जांला पिला जन्म हेबा परे दुर्भाग्य को मां ठेकुआटी मरिगला। मां मरी पड़िथिबा अवस्थारे ठेकुआ छुआ दुईटी मां पाखरे एपट सेपट होउथांती। सेतिकी बेले सेई बण को शिकार करबाकू आसीथिबा जने शिकारी एई ठेकुआ छुआ दुईटी को देखिला। आउ गोटिए ठेकुआ छुआ को धरी ता संगरे नहीं ता घर को चलीगला। शिकारी घरे केवल ता स्त्री रहुथिला। अरे सुनुछु कुआडे गलु? हाँ कुह कौन हैला? एई देख मु कौन आनिछि। ए माँ केते सुंदर ठेकुआ छुआटा। सुन मु बाड़ी पटको जाई याकू काटिकी आडुछि, तू मसला बाटे। तम मुंड फुंड खराब कि? एते छोट छुआटा को कहूच कन्ना मारिकी खाइब? जमा देबिनी मु याकू पाली पोसी मु बड़ करिबी। मो पुओ ही रहिब से घरे। हेले फेले किछि नहीं, मु जहा कहली सेटा शेष कथा। शिकारी आउ किछि उपाय न पाई ता स्त्री हाथ को ठेकुआ छुआटी को टेकी देला। शिकारी स्त्री ठेकुआ छुआ को नहीं बड़ गेल बसर रे पालिबाकू लागिला। एपटे बण भितरे थिबा अन्य ठेकुआ छुआटी बड़ असुविधा भितरे थाए। खाइबाकू न पाई बड़ दुर्बल दिशु थाए। सेपटे शिकारी घरे थिबा ठेकुआ छुआ पूरा हुष्टपुष्ट हो बढ़ुथाए। दुई छुआंकर बढ़िबा भितरे थिला आकाश पाताल फरक। जनकू यथेष्ट खाद्य मिलुथिबा बेले अन्य जनकू खाद्य खोजिबाकू पड़ुथिला। खाइदे धन खाइदे, तू किछि न खाई न पी केमिति सुखी गलुनी कहलु? खाइदे खाइदे। शिकारी दूररु थाई सबु बेले ता स्त्रीर ठेकुआ प्रति थिबा स्नेह और ममता को लक्ष्य करुथाए। बेले बेले तार ठेकुआ प्रति ईर्षा हुए। से भावे जे छुआ पिलाटे नथिबारु ता स्त्रीर सबु आकर्षण ए ठेकुआ प्रति रहुछि। आउ ता स्त्री ताकू आग भली भल भी पाउनी। हेइटी सुनुछु कौन म सबु बेले खाइबाकू दउछु? पानी मुंदाए दउनु? अरे पानी मुंदाए दे।
मोर भूल हो गला। नियो नियो। से कथा नुह से ठेकुआ छुआ आसवा दिन तो मन आउ घरे लगुनि कि मोठी भी लगुनि सबु बेले तो मन जाई तारी पाखरे राति पाहिले ताकू मुनै बणरे छाड़ी देई आसीबी। खबरदार कहूची एमिति कथा आउ तुंडे धरबनी। हौ रह राति पाहु। राति पाही सकाळ हेला बेलकु शिकारी ठेकुआ छुआ को धरी बण भितरे जाई पहुंची गला। आउ ठीक ताकू सेठी छाड़ी देई आसिला। ठेकुआ छुआ चुपचाप गोटे गछ मूले छिड़ा हेला। हठात सेठी अन्य ठेकुआ छुआटे आसी पहुंचिला। तू मो भाई ना? तू किए? अरे आमे सांग ही जन्म होइथिले तते शिकारी नहीं जाइथिला ता घरकू आउ मु रही जाइथिली बणरे। हेले मु एठी केमिति रहिबी बुझी पारुनी। मु जेमिति अछि सेमिति रहिबु। मु जेतेबेले चरिबाकू जाए सेतेबेले चारिआड को नजर रखे। जदि ता भितरे बाघ की सिंह आसंती दौड़ी जाई गुंफा भितरे पसि जिबाकू हुए। हेले मु तो बाघ कि सिंह काहाकू चिनिनी केमिति जानिबी बाघ आसिला कि सिंह? तू मो सांगे रे आना मु तते सबु सिखेई देबी। कुआडे जिबा? आम गुंफा को जिबा। हेले मु तो मो मां पाखरे रहे क्षीर भात खाए खट ऊपर शुए एठी मो जत्न किए नब? अरे एठी केही जत्न फत्न कार नियंतिनी आपे आपे बंचिबाकू हुए। एमानंको कथाबार्ता गोटिए बाघ बुदा उहाड़े रही शुणुए। ठेकुआ छुआंकू देखि तार खाइबा पई बड़ लोभ हैला। एतिक बेले हठात जंगल रे झड़ तोफान आसिला। खूब जोर रे पवन बहिला आ वर्षा भी हैला। पळिया शीघ्र गुंफा को पळिया शीघ्र। बणरे रहुथिबा ठेकुआ एतिकी कथा कही खूब जोर रे दौड़िबा आरंभ कला। किंतु शिकारी पाखरे रहुथिबा ठेकुआ ता संगरे ताଳ देई जमारू दौड़ी पारिलानी। तेणु पछरे आसुथिबा महाबल बाघ ठेकुआटी को धरी नेला। बणरे रहुथिबा ठेकुआ पछकु फेरी चाहिला बेलकु महाबल बाघ शिकारी पाखरे थिबा ठेकुआ को शिकार करी ता पाटिरे कामुडी बुदा उहाड़ को चली जाउथिला। सतरे जीवनर सबु परिस्थिति रे निजको खाप खुआई चलिबा आवश्यक। सुख दुख भल मंद सबु अवस्था रे चली पारिले आमे जीवन प्रकृत अर्थरे कोन ताहा बुझी परिबा।